औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमईन। हमारा आज का मौजू सूरह फातिहा है। आज हम सूरह फातिहा में पोशीदा राज, इसरार और मौजज़ात आपके खिदमत में पेश करेंगे और आपको बताएंगे कि सूरह फातिहा किस तरह एक शख्स पर मख्फी उलूम के दरवाजे खोलती है और किस तरह एक इंसान को महरूमियों से निकाल कर रिफत और कामयाबी से हमकनार करती है। अब बिला ताखिर हम अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। कुरान करीम इल्म का एक समंदर है और हर शख्स अपनी हाजात लेकर इस समंदर से सैराब होने की कोशिश में मसरूफ़ रहता है। यहाँ पर कोई अपने तलब के मुताबिक सैराब होता है और किसी को तलब से सिवा नवाज दिया जाता है। मगर याद रखिए, अगर कुरान एक समंदर है तो कुरान की एक सूरत जिसका नाम फातिहा है वो इस समंदर की गहराई है और यही सूरत कुरान करीम का खुलासा भी है। पहले लुगत ने लफ्ज़ फातिहा के बेशुमार मुआयने बयान किए हैं जो इस सूरत का तारुफ कराते हैं। फातिहा का एक मायने अजलाउल रंज और दफ़ाउल गम है, यानी ये सूरत इंसान की ज़िंदगी की बंदिशें और रुकावटें दूर करके इसकी मुश्किलात को रफ़ा करती हैं। ये सूरत ज़ाहिरी मुरादों के दरवाज़े खोलती है और बातिनी रंजो अलम और गम को दूर करती है। लफ्ज़ फातिहा का ताल्लुक फतह से भी है, जिसका मतलब ये है कि ये सूरत ज़मीन व आसमान की बरकतों के दरवाजे खोलने वाली है। इस एतबार से ये सूरत फतह और बरकत का ज़रिया है। इसी तरह फातिहा का तीसरा मायने फतह उलूम और हिदायत भी है, क्योंकि ये एक हकीकत है कि सूरह फातिहा से शरह सद्र होता है। उलूम वो मारूफ के दरवाजे खुलते हैं और रब्बानी मोहब्बतें इंसान के दिल पर जाहिर होती हैं। यहाँ इल्म के खुलने से मुराद किताबी इल्म नहीं बल्कि सीने वाला इल्म है, यानी बातिनी इल्म। ये वो ख़ास इल्म है जो इंसान के बातिन में बीज की मानिंद पेवस्त होकर फलता फूलता है, खुशबूदार तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है और फिर सीना ब सीना मुंतकिल होता चला जाता है। इस इल्म की तरफ इशारा करते हुए हुजूर सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शिद लाई हो, यानी वो इल्म जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है वही सीने वाला इल्म है, जिसके ज़रिए बातिन को शऊर नसीब होता है। वो ज़ात जिसके लिए चाहे गैब के दरवाजे खोल दे और चाहे किसी के लिए इल्म व हिदायत के मख्फी ख़जाने आश्कार कर दे और इल्म व मार्फत की राह में आने वाली तमाम रुकावटें दूर करके कामयाबी अता फरमा दे, क्योंकि वही गैब की मालिक है और जिस पर चाहती है उलूम गैबी नाजिल कर देती है। वो उलूम जो दूसरों से पोशीदा होते हैं रब की करम नवाजी से बंदाए मुर्तज़ा को अता कर दिए जाते हैं। इसी एतबार से फातिहा फतह मुग़ल्लिक़ात बातिन का नाम है। लिहाजा हकीकी कामयाबी के लिए इंतहाई आजिज़ी और कामिल खुशू के साथ अगर कुरान हिदायत का दरवाज़ा इसी सूरत से खुलता है तो वो सूरह फातिहा है। इसी तरह फातिहा का एक मायने गलबा और तसल्लुत भी है। ये सूरत और इसकी आयात किसी के गलबे और तसल्लुत को ख़त्म करने का सबब बनती है। फतह और कामयाबी की राह खोलने वाली इस सूरत को इसीलिए फातिहा कहा जाता है। इसी तरह सूरह फातिहा को सूरतुल कंज़ भी कहा जाता है। कंज़ के लग़वी मायने ख़जाने के हैं और हकीकत में ये सूरत इल्म,
ہدایت اور اسرار و رموز کا خزانہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ جامع ترمذی میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل، زبور اور خود قرآن کریم میں بھی سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آسمان سے ایک زوردار آواز آئی۔ جبرائیل نے عرض کیا، آج آسمان کا وہ دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر ایک فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، خوش ہو جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 ایسے نور عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ ان میں سے جو حروف بھی آپ پڑھیں گے اس کے ساتھ نور عطا کیا جائے گا۔ اگرچہ کلام الہی سراسر نور ہی نور ہے، مگر اس نور کا کامل ترین مظہر سورہ فاتحہ ہے۔ اس صورت میں نفس انسانی کے علاج کا بھی ایک گہرا راز پوشیدہ ہے۔ انسان 3 چیزوں کی وجہ سے حق اور رب سے دور ہوا: ہوائے نفس، غضب اور شہوت۔ ہوائے نفس کی زیادتی سے انسان شیطانی صفات اختیار کرتا ہے، غضب کی زیادتی سے درندگی اور شہوت کی زیادتی سے حیوانیت پیدا ہوتی ہے۔ ہوائے نفس انسان میں حسد اور بخل کو جنم دیتی ہے۔ اس کا علاج سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جو بندہ کثرت سے یہ آیت پڑھتا ہے تو حسد اور بخل سے نجات پا لیتا ہے اور دل میں ایسا نور پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہر نعمت کو دیکھ کر اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح غضب کا علاج الرحمن الرحیم میں ہے اور شہوت کا علاج مالکی یوم الدین کی یاد سے ہوتا ہے، جو انسان کو آخرت اور حساب کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے الفاظ اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے انسان اللہ سے ہدایت، شعور، مقصد حیات اور درست راستے کی رہنمائی مانگتا ہے۔ پھر وہ انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنے کی دعا کرتا ہے جن پر نہ غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے ہر لفظ میں ہزاروں راز اور روحانی و جسمانی علاج پوشیدہ ہے۔ جو شخص اسے توجہ اور یقین کے ساتھ کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت، انعام اور فتح سے محروم نہیں فرماتے اور اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنے، اس سے برکت، رحمت اور کامیابی سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔